141 সংখ্যক অধিবেশন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব অধিবেশনৰ আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে বলিউডৰ বহু তাৰকা আমি আপোনাক পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো আৰু এয়া অধিবেশনখনৰ মুকলি অনুষ্ঠান কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব মুম্বাইৰ IOCৰ 141 সংখ্যক এয়া অধিবেশন আপোনাক দেখুৱাইছো মুম্বাইৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া হৈছে নীতা আৰু মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব বলিউডৰ বহু তাৰকাই তাত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াতে অলিম্পিকক লৈ বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত কথা পতা যাব 2036ত অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ কথা ভাৰতে সেই বিষয়টোক লৈ বিশদভাৱে ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আপোনাক 14 তাৰিখৰ সেশন অলিম্পিকক লৈ বিশেষ বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰিব Greetings from the opening ceremony of the 141st International Olympic Committee session taking place here at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center in Mumbai. We kindly request everyone to rise as we warmly welcome the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and President of the International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach, to this historic gathering. আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনাক দেখুৱাইছো NMCCৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে লগতে অধ্যক্ষ নীতা আম্বানী তাত উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু IOCৰ মুৰব্বী উপবিষ্ট হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে তেখেতে উন্মোচন কৰিব অনুষ্ঠানত বিশ্বৰ বহু নেতাসকলে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশিষ্ট বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে আহি উপস্থিত আছে আৰু এই অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে IOCৰ মুৰব্বীগৰাকী আৰু অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীকো মঞ্চত উপবিষ্ট হোৱা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো আপোনাক সাংগীতিক অভিবাদন গ্ৰহণৰ We request everyone to remain standing for the Indian national anthem. Janagana mana adhinayak jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchchal Jaladhi Taranga Tava Shubha Name
Thank you. We request the Honorable Prime Minister and the IOC President to kindly take their seats on the stage. আৰু তেওঁলোক মঞ্চত উপবিষ্ট হৈছে আসন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া আমি NMCCৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল উপবিষ্ট হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ প্ৰমুখ্যে বহু নেতা মন্ত্ৰী বিশিষ্ট ব্যক্তি বৰেণ্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে আৰু মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাম Prime Minister of India, Mr. Narendra Bhai Modi, International Olympic Committee President, Mr. Thomas Bach, distinguished guests and dear friends. Namaskar, Swagatam. Welcome to all of you. Respected Pradhan Mantri Ji, on behalf of the International Olympic Committee and the sporting fraternity in India and the world, I warmly welcome you. Respected Prime Minister, we are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. And in Mumbai for the first time ever. Amchi Mumbai, our Mumbai, welcomes all of you. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement. আমি মুম্বাইৰ পৰা আইঅচিৰ এই 141 সংখ্যক অধিৱেশন আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই যাম এই মুহূৰ্তত চাওঁহক সন্ধিয়াৰ শীৰ্ষ সংবাদ News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices আহমেদাবাদত ভাৰতৰ হাতত অল আউট পাকিস্তান বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বলিং বিক্ৰম মাত্ৰ 191 ৰানতে অল আউট পাকিস্তানৰ খেলুৱৈ ভাৰতক 192 ৰানৰ লক্ষ্য বান্ধি দিলে পাকিস্তানে আজি অষ্টম দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হামাছৰ শীৰ্ষ কমাণ্ডাৰ মুৰাদ আবু মুৰাদ 235 গৰাকী ভাৰতীয়ক লৈ দিল্লীত উপস্থিত অপাৰেশ্যন অজয়ৰ দ্বিতীয়খন বিমান আজি তৃতীয় দিনাও অঞ্জন নাথৰ পত্নীক জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে পত্নীৰ মাতৃগৃহত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ জেৰা সঘনে ভাষ্য সলনি হৈছে অঞ্জনৰ পত্নীৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কইনা ধৰাত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল অঞ্জনক মহানগৰীত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ বৰবাৰী পাহাৰত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা পৰিয়ালসমূহক উচ্ছেদ কৰিছে জিএমডিয়ে উচ্ছেদ চলোৱা স্থানত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব আৰবান ফৰেষ্ট আজি মহালয়া ঘোঁৰাত উঠি শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দুৰ্গাৰ ধৰালৈ আগমন মহালয়া উপলক্ষে পুৱতি নিশাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ ৰাজ্যজুৰি মহালয়াৰ মহা আনন্দ News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আইঅচিৰ সেই বৈঠকলৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো Spiritual power. Now, under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji, India is a rising economic power, technological power, a power in sustainable development, a philanthropic power, and also a rising sporting power.
Our young girls and boys are exhibiting incredible talent in diverse sporting arenas around the world. Most recently, they have made all of us proud at the Asian Games in China. Many of them come from very humble backgrounds, and I'm happy to say that some of them are in our midst today. Let's give them a round of applause. In conclusion, my dear friends from the IOC, let me say this with great humility. India's potential is limitless. In the years to come, young Indians will excel globally in every field of human endeavor, including sport. This is the collective dream of 1.4 billion Indian hearts. It is also the collective determination of 1.4 billion Indian minds. Children are our hope. Children are our future. Today, we pledge to nurture and empower our 250 million school-going children through the Olympic values of friendship, excellence, and respect, not just in Indian cities, but also in the small towns and remotest villages of India. This meeting of the IOC is true history of sport in India. Today, let us recommit ourselves to the guiding principles of the Olympic movement and work towards Olympics of all, Olympics by all, and Olympics for all. Our deliberations and discussions over the next 3 days will inspire and influence millions of young children in India and all over the world to embrace the transformational power of sport. Our children are the ones who will help to shape a better, brighter, kinder, greener, happier, and more harmonious world. A shared future that unites all the 8 billion people on our beautiful and bountiful planet. Dear friends, today we are about to witness history. When our Prime Minister Narendra Bhai Modi declares the 141st IOC session open, India will once again open its arms to the world, not just as a host, but as a torchbearer for the Olympic movement. On that note, I wish you all a very wonderful session and a very happy Navratri. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Ladies and gentlemen, may I now request the President of the International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach, to address this gathering. Your Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India, our dear IOC colleague and friend and wonderful host, Nita Ambani, dear fellow IOC members, dear President of the Indian Olympic Association, P.T. Usha, dear presidents and friends from the international federations and national Olympic committees, dear Olympic friends, Namaste. It is a great honor to welcome you all to the 141st IOC session in Mumbai. We are so pleased to be in India, a country on the rise
in so many respects, including in Olympic sport. Your presence here today, dear Prime Minister, is a testimony to this growing importance of Olympic sport in your wonderful country. This is why I'm offering you a very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Minister, for gracing us with your presence. Aapka bahut, bahut swagat. India is a truly inspiring place to hold our IOC session. A country that combines a splendid history and a dynamic present with a vigorous confidence in the future. Let me express our heartfelt thanks and gratitude to our gracious host, our dear colleague and friend Nita Ambani, for welcoming us so warmly in this truly impressive setting. Already during our short term here, we could get a first impression of the excellent ways you, Nita, are promoting sport and athletes in India. What you have achieved in both business and sport is simply remarkable. Through your Reliance Foundation, you are bringing the Olympic values to millions of students, giving them the opportunity to build their lives in and through sport. You are spreading the Olympic spirit across your vast country, and in this way, you are making the world a better place through sport. Dhanyavad, Nita. Another illustration of the growing Olympic spirit is the outstanding performance of these Indian athletes at the Asian Games in Hangzhou. Congratulations to India on its record-breaking medal haul. This is something that the entire Olympic community in India can be very proud of. In this respect, I would also like to congratulate the Olympic Council of Asia under the leadership of Acting President Randir Singh, and of course, the Chinese hosts for the once more brilliant organization of these Asian Games. At this session, we will have a discussion which may give another boost to this growth here in India. When we speak about a certain sport, which I heard enjoys a certain level of popularity here, cricket. Our thanks also go to the Indian Olympic Association and its president P.T. Usha for the warm hospitality with which they have welcomed us. This IOC session should give you at the IOA a timely impulse on your journey of change and reform of Indian sport in every respect. India, with its dynamic and forward-looking young population, provides an appropriate setting for our IOC mission, because we are here to chart the course for the future of our Olympic movement. Therefore, I do not want to dwell too much on the past. Let us turn to the future. In this future, the Olympic Games will likely become more inclusive, featuring a broader range of sports and athletes, and promoting diversity and gender equality. The Olympic movement may also adapt to changing societal values, addressing issues such as athlete mental health and social justice, and striving to be a force for positive change on a global scale. Ultimately, the future of the Olympic Games
promises to be a compelling fusion of tradition and progress, maintaining its status as a unifying global event while adapting to the changing values and expectations of the modern world. This very convincing analysis was obviously written by someone very intelligent and visionary, so it cannot be me. Who else do you think the author might? ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল बातों याक बढ़ाई उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया अच्छा महसूस हो रहा है एंड मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो इतना अच्छा अरेंजमेंट किए लाने के लिए क्योंकि सिचुएशन सेंसिटिव है तो ऑब्वियसली इट्स बेटर कि हम लोग इस वक्त यहाँ पे रहे सेफ रहे আৰু ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ বেন গুৰিয়ান বিমান বন্দৰৰ পৰা এই বিশেষ বিমানখন আহি উপস্থিত হৈছে কি নতুন দিল্লীত আৰু যিসকল ভাৰতীয় তাত আচলতে আছিল আবদ্ধ হৈ বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে হওক বা বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীসকল তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰান্তে প্ৰান্তে সেইসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ 18 অক্টোবৰলৈ বিশেষ বিমান তাত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ 18 অক্টোবৰলৈকে প্ৰতিটো দিনতেই তাত আবদ্ধ যিসকল ভাৰতীয় তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ এই কাৰ্য অব্যাহত থাকিব আৰু ইজৰাইলৰ যি বৰ্তমান পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ ৰূপত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ বাবে বৰ্তমান অপাৰেশ্যন অজয় আৰম্ভ কৰা হৈছে 18,000ৰো অধিক ভাৰতীয় তাত ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰিছে য'ত আছে 1,000ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী এওঁলোকক কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব তাক লৈ পৰিয়াল বা তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন যেহেতু উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে পৰ্যায়ক্ৰমে 18 অক্টোবৰলৈ এই আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক উভতাই অনা হ'ব ভাৰতলৈ উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যেতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়াও বহু সংখ্যক ভাৰতীয় নাগৰিক ভাৰতীয় লোক তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল তেওঁলোকে পোলেণ্ড ৰোমানিয়া হাংগাৰী স্লোভাকিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছিল আৰু সেইসকলক যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেই অভিযানৰ বা সেই অপাৰেশ্যনৰ নাম আছিল অপাৰেশ্যন গংগা আৰু সেই অপাৰেশ্যন গংগাৰ পিছতে এতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে অপাৰেশ্যন অজয় পেলেষ্টাইনৰ হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ মাজতেই দিল্লীৰ চুৰি হোৱা ধন হামাছলৈ যোৱাৰ এটা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গোটেই তথ্যখিনি মই সন্নিৱিষ্ট কৰি আনিছোঁ আপোনালোকক এটা এটাকৈ সেইখিনি তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে হামাছৰ উগ্ৰপন্থীৰ হাতলৈ গ'ল দিল্লীৰ চুৰি হোৱা ধন ঘটনাটো বিগত বৰ্ষৰ দিল্লীৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা 30 লাখ টকাৰ বিটকইন এথেৰিয়াম আৰু বিটকইনৰ ধন চুৰ হৈছিল সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে চুৰ হৈছিল এই ধনখিনি আৰু সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত সেই ব্যক্তিজনে দিল্লী আৰক্ষীৰ কাষত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল কিন্তু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতো এই ঘটনাৰ বিশেষ তথ্য উদ্ঘাটন হোৱা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এই তথ্য দিল্লী আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে বিশেষকৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ সেলে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে হামাছ জড়িত হামাছে নিজৰ ধন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আহিছিল বিগত 2-3 বছৰৰ পৰা হয়তো বিগত 2-3 বছৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰে আৰু সেই উদ্দেশ্যলৈ হামাছে এই কাম কৰি আহিছিল আৰু অৱশেষত বিভিন্ন স্থানত চুৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হাৱালাৰ মাধ্যমেৰে টকা সংগ্ৰহ এইবোৰৰ জৰিয়তে এই হামাছ নামৰ যিটো দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠন বিশ্বৰ ভিতৰতে অতি চালাক উগ্ৰপন্থী সংগঠন বুলি যাক কোৱা হয় এই অতি চালাক উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে পুঁজিবোৰ সংগ্ৰহ কৰি হয়তো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হয়তো সেই চুৰি কৰা পুঁজিবোৰৰ জৰিয়তে এইবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই আছে অতি আচৰিত অতি ভয়ংকৰ ইয়াৰ সৈতে যে দিল্লী কানেকশ্যনো পোৱা গৈছে কিহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিটকইন এথেৰিয়াম বা বিটকইনৰ ধন হাৱালাৰ মাধ্যমেৰে 30 লাখ টকা চুৰ কৰি লৈ গৈছে
সম্পূৰ্ণ ডিজিটেলি এই কামটো কৰিছিল আপোনালোকে জানে বিটকইন এটা ডিজিটেল কইন হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিজিটেল মানি হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সাধাৰণতে যিকোনো লোকৰ কম্পিউটাৰ হেক কৰি যিকোনো লোকৰ বিভিন্ন স্কেমৰ জৰিয়তে যিকোনো লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি এই বিটকইনবোৰ চুৰ কৰিব পাৰি আৰু সেই বিটকইনৰ মূল্য আছে 30 লাখ 1 কোটি 2 কোটি এনে ধৰণৰ বহু মূল্য আছে আৰু সেই বিটকইন 30 লাখ টকাৰ বিটকইন চুৰ হৈছিল দিল্লীৰ পৰা আৰু সেই বিগত বৰ্ষত হোৱা চুৰি কাৰ্যৰ এতিয়া সমগ্ৰ তথ্য দিল্লীৰ চাইবাৰ সেলে উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চাইবাৰ সেলে কি কৈছে যে তদন্তকালত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে দিল্লীত চুৰি হোৱা ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি পেলেষ্টাইনৰ অল কাছিম ব্ৰিগেডলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ইয়া দিল্লীৰ চাইবাৰ সেলৰ তথ্য অল কাছিম হ'ল হামাছৰ সামৰিক গোট এই ধনৰাশি ইজিপ্তৰ আহমদ মাৰ্জুক আৰু পেলেষ্টাইনৰ আহমদ কুৱেছ ছাফিৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল মহম্মদ নাছিৰ ইব্ৰাহিম আব্দুল্লাহ নামৰ আন এজন হামাছ নেতাৰ একাউণ্টতো এই ধন জমা হৈছিল যদিও ইজৰাইলে সেয়া জব্দ কৰে মানে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি আৰক্ষী আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে ইণ্টাৰপলৰ সহায় লয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে এফবিআইৰ সহায় লয় ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে এফবিআই আৰু ইণ্টাৰপলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল অসমৰ এনে ধৰণৰ কল চেণ্টাৰৰ কিছু তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আপোনালোকে সেই কথা জানে সেই একেই ধৰণে দিল্লী আৰক্ষীয়েও যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল ইণ্টাৰপলৰ সৈতে আৰু আন আন এজেন্সিৰ সৈতে চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে তাত ইজিলি more immersive and more customized to the individual. In the end, every spectator can be the director of their own viewing experience. Will spectators still look for the experience together in a stadium? Or will they prefer to enjoy it just by themselves at home? Will there still be the collective memory of the iconic sporting moments that live in the hearts of generations of sports fans like us? These are just a few features of this AI future. Over the past year, I have delved into literature and asked experts to find out what opportunities AI will bring to sport. After reading countless articles and books and speaking with some of the brightest minds, I can tell you not one of them is at this moment thinking about the impact of AI on sport. Here is our opportunity. If we are starting this discussion now, we can still contribute to shape this AI future for sport. As we did with the Olympic agenda, we can change before we are being changed. If we do not address this issue now, then the purely technological and commercial interests will come over us like a tsunami. To seize this opportunity, it needs a change in mindset. The younger generation has a completely new way of thinking. They are living digital lives right now. We must not ignore their thinking if we do not want to jeopardize our own future. We must empower them to guide us with their young mindset. We have to be in the driver's seat. We have to devise a holistic analysis of the opportunities and risks of AI and then take action immediately. I'm happy to inform you that this work is already underway. If things go well, you may see some first consequences of this already in Paris, and you will learn about it tomorrow during our session. For the medium to long-term future,
Our newly established AI working group of experts will guide us. They have the task to prepare an extensive overview of the opportunities and risks of AI for the Olympic movement, going far beyond what I have just tried to outline. The imperative of our Olympic agenda is change or be changed. Another important principle is sport needs to go where the people are. This is true for both worlds, the real and the digital one. Today, sport has to compete for the time and attention of young people. Therefore, we have to reach out to the youth where they are in this digital world. This is not just a technological imperative, this is also a demographic imperative. The launch of the Olympic Channel in the framework of Olympic Agenda 2020 was our first step in this direction. This has proven to be very successful. Today, we can be very proud that our digital platform, Olympics.com, has seen hundreds of millions of unique users since the beginning of the IOC digital journey, with an all-time high of about 200 million unique users only during the Olympic Games Tokyo 2020. Also on social media, we have seen significant growth, with 110 million followers across our channels and a monthly average of 500 million social media engagement. Industry leaders are noticing our progress. One example is that we were just now awarded with the YouTube Creator Award, joining the elite club of their most popular channels. Another dimension of this digital revolution is esports. There are 3 billion people playing esports and gaming around the world. It is estimated that over 500 million of them are interested specifically in esports, which includes virtual sports and sports simulations. What is even more relevant to us, a majority of them are under the age of 34. This is why we took the strategic decision to engage with esports in a holistic way. We chose an approach that would allow us to be active in the esports space while staying true to our values that have guided us for over a century. With respect to esports, our values are and remain the red line that we will not cross. Our crystal clear position is gaining more and more respect also in the esports community. One of the leading publishers even adapted their popular game to conform fully with our Olympic values, so that players shot at targets, not at people. Our first approach to this community was the organization of the Esports Forum 2018 in Lausanne. Next, we set up an eSport liaison group to have a platform to engage with all the eSport stakeholders. Following this, we developed the Olympic Virtual Series in 2021, our first pilot venture in esports. Building on the learnings from this Olympic Virtual Series, we then launched the Olympic Esports Week in Singapore earlier this year. In Singapore, we saw proof that our holistic approach is working.
we successfully brought together the Olympic and the esports communities. A highlight was the thrilling live finals, created in collaboration with IFs and publishers. Over 130 players from across the globe came together to compete in the Olympic spirit on the global stage in 10 mixed-gender category events. Players were cheered on by a full house of fans, with all the action streamed online. Overall, the Olympic esports series attracted over 500,000 unique participants. The Olympic esports series generated more than 6 million views of live action over all channels, with 75% of views from people aged 13 to 14. This was a promising start, but it is just that, a start. It is like in any sport. After even a promising start, the real race still lies ahead. To compete successfully in this race, I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic esports games. AI and esports, these are our two opportunities. To seize these two opportunities and to manage the risks, we need a new mindset. We need the mindset of the young people. We have to trust and to empower them, because the pace of change will be exponential. It is change or be changed once again. In all these changes, we have to be guided by our values as expressed in our Olympic Agenda 2020+5. Since its adoption in March 2021, it already had a significant impact on the IOC and the wider Olympic movement. This is why a major focus of this session will be a midway evaluation of what we have achieved so far, and we will look ahead at what still needs to be done. In this respect, the Olympic Games Paris 2024 will be an excellent demonstration of the enduring relevance of our values in our times. The athletes, the fans, the entire Olympic community, all of us are looking forward to Paris, which will truly be Olympic Games of a new era. Younger, more inclusive, more urban, more sustainable. The first Olympic Games with full gender parity. The first Olympic Games inspired, planned and delivered in line with our Olympic agenda reforms from start to finish. We all feel great anticipation. Our expectations for this Olympic Games Paris 2024 are shared by billions of people around the globe. After the COVID pandemic, people are longing to come together again. They are longing to celebrate the Olympic spirit together again. Our friends of the Paris 2024 Organizing Committee are doing a fantastic job at bringing these first Olympic Games of a new era to life in all these dimensions. The slogan, Games Wide Open, is about creating inclusive Olympic Games in all respects. Even spectators will have the opportunity to become participants. This is
how we go to where the people are now in the real world. Iconic monuments will be transformed into competition venues, bringing sport into the heart of the city. The public can take part in sports events, such as the Marathon pour tous, the Marathon for all, when 40,000 people will be able to run the same marathon route just hours before the Olympic athletes. Urban sports, like sport climbing, skateboarding or breaking, will feature prominently right in the city center of Paris. Already 4 years ago, Paris 2024 launched an ambitious program introducing 30 minutes of daily exercise in primary schools throughout France. They are on track to reach more than 4 million children. With its Terre de Jeux initiative, Paris 2024 is promoting sport and physical activity in over 4,000 municipalities across France. Again, taking sport to where the people are. Another significant milestone will be full gender parity at the Olympic Games for the first time in history. The IOC has allocated exactly 50% of the quota places to female athletes and exactly 50% to male athletes. Paris is setting new standards also when it comes to organize sustainable Olympic Games. They are aiming to reduce their emissions by 50% compared to the average emissions of the previous Games. To achieve this, the Games will be powered by 100% of renewable energy. The Games will use 95% existing or temporary venues. With these and other measures, Paris is very much on track to achieve this ambitious goal already 6 years ahead of the global 2030 target set by the Paris Agreement on Climate Change. In our Olympic Agenda 2020, we are speaking about the uniqueness and the magic of the Olympic Games. So I invite you to imagine for one moment the uniqueness and the magic of the opening ceremony of the Olympic Games Paris 2024. Imagine and dream with me about the spectacular sights as the boats with the athletes float down the River Seine, past iconic landmarks, the Eiffel Tower, Notre Dame, the Louvre. Imagine and share the dreams of the athletes. Imagine their emotions when hundreds of thousands of people are welcoming them to the Olympic Games, celebrating them from the riverbanks. আছে আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাই এইখিনি কথা দিল্লী আৰক্ষীক কৈছে যে এই সমুদায় ধন এইকেইজন বিশেষ ব্যক্তিৰ একাউণ্টত গৈছিল আৰু এওঁলোক হৈছে হামাছৰ নেতা, এওঁলোক হৈছে হামাছৰ সদস্য। মানে আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক কেনেধৰণে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনবোৰ পৰিচালনা হয়, কেনেধৰণে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনবোৰে নিজৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱায়, কেনেধৰণে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনবোৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। ধন লাগিব আৰু টকা নহ'লে স্বাভাৱিকতে এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে বৃহৎ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন আৰু বৃহৎ পুঁজি কেনেকৈ আনে? বিভিন্নজনৰ ওপৰত প্ৰবঞ্চনা কৰি, বিভিন্নজনৰ ওপৰত দাবী কৰি, বিভিন্নজনক ব্লেকমেইলিং কৰি, বিভিন্নজনৰ পৰা টকা চুৰ কৰি। সেয়াই হৈছে কাৰণ দিল্লীৰ চুৰি হোৱা ধন হামাছৰ হাতলৈ গৈছে, মানে সেই ধন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ত বা মানুহ অনাত, নিজৰ সংগঠনৰ সদস্য বৃদ্ধি কৰাত, এইবোৰ কামতেই ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু এনেধৰণেই একোটা দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠন চলি আহিছে, অতি ভয়ংকৰ, চিন্তাজনক সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে।
এই বাৰ্তাটো আপোনালোকক দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নতুন এটা তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। পেলেষ্টাইনিক উত্তৰ গাজা এৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে IDF, অৰ্থাৎ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে উত্তৰ গাজাত থকা 1.1 নিযুত পেলেষ্টাইনিক এৰিবলৈ দিছে, খালী কৰিবলৈ দিছে উত্তৰ গাজা। উত্তৰ গাজাত যেহেতু বৃহৎ সংখ্যক হামাস সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মগোপন কৰি আছে, তাত মিছাইল আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলে, আৰু সেইবাবে শুকুৰবাৰে মাজনিশাই উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে IDF। কিন্তু পেলেষ্টাইনীসকলে সেই নিৰ্দেশ এই পৰ্যন্ত মনা নাই। তেওঁলোকৰ কথা যে আমাৰ কতো অন্য ঠাইত আৰু ঘৰবাৰী নাই, আমি উত্তৰ গাজা এৰি আমি কলৈ যাম। তেওঁলোক নিৰুপায় হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই পৰ্যন্ত সেই নিৰ্দেশ মানি লোৱা নাই, য'ত নেকি তেওঁলোকক শুকুৰবাৰে মাজনিশালৈকেহে সময় দিয়া হৈছে। শুকুৰবাৰে মাজনিশা তেওঁলোকে উত্তৰ গাজা এৰিব লাগিব, কাৰণ তাত ইজৰাইলে মিছাইল আক্ৰমণ কৰিব। কিন্তু এই কঠোৰ নিৰ্দেশক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। इस वक्त तेल अवीव से एश्केलॉन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि गाजा पट्टी से बहुत नज़दीक है। गाजा पट्टी में भी बहुत खून खराबा हुआ है, हमास का वहीं कब्जा है, इजराइल ने हमला किया। लेकिन अब आप यहाँ से तस्वीरें देखें, ये सड़क हमें ले जा रही है एश्केलॉन के तरफ। एश्केलॉन और एश्केलॉन के आसपास के दूसरे जो छोटे शहर हैं गाजा पट्टी के करीब, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। हर पल वहाँ बमों की आवाज़ आती है, मिसाइल की आवाज़ आती है। यहाँ से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कोई आपको नहीं दिखेगा। चाहे तेल अवीव की बात करें या फिर एश्केलॉन की बात करें, जेरूसलम की बात करें, इधर की आप तस्वीरें देखिए, वो रिहायशी इलाका है। सारे लोग घरों में हैं, लेकिन बाहर आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि तमाम लोगों को अलर्ट किया गया है कि रिस्क है पूरे इजराइल में, कहीं से भी हमला हो सकता है मिसाइल से, तो वो घरों में रहें। घर में हैं तो भी खिड़की या अपनी बालकनी में नहीं आते, और क्योंकि अगर मिसाइल से हमला होता है तो वो अपने सेफ जोन एरिया में जाते हैं। हम भी सेफ इलाके में कल गए थे जब हम एश्केलॉन पहुंचे थे, और एश्केलॉन यहाँ से आप देख सकते हैं, एश्केलॉन साउथ में आप बढ़ रहे हैं, हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। যুদ্ধভূমি ইজৰাইল, সংকটৰ সময়ত আজি একত্ৰিত হৈছে ইজৰাইলৰ জনতা। দেশ প্ৰেম, জাতি প্ৰেমে উঠলি উঠিছে ইজৰাইলবাসীৰ মাজত। আকাশ মাৰ্গেৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত নিৰবিচ্ছিন্ন আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে। হামাছে অতৰ্কিতে কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলে। এক বৃহৎ যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে ইজৰাইল। যুদ্ধ As Pierre de Coubertin once said, and I quote him, "The Olympic Games are a pilgrimage to the past and an act of faith in the future." The Olympic Games Paris 2024 will be exactly this: a pilgrimage to our past in the hometown of our founder, and a confident act of faith in our future. In this spirit, we live our new Olympic motto:
faster, higher, stronger together. Thank you very much. Thank you, President Bach. And now, with the greatest joy and respect, I have the honor of inviting the most honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for his keynote address to this august gathering. IOC के प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस बाक, IOC के सम्मानित सदस्य, सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, भारत के नेशनल फेडरेशंस के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, देवी और सज्जनों, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का इस विशेष आयोजन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का ये 141वां सेशन भारत में होना बहुत ही खास है। 40 साल बाद भारत में IOC का सेशन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। फ्रेंड्स, अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं। और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो, या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है। हमारे यहां हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में 64 विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है। इनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी, जैसे हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग। ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था। आर्चरी यानी धनुर्विद्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी। इस संहिता में एक जगह कहा गया है, धनुष चक्रंच
कुतंच खड़गंच छुरी का गदा सप्तमम बाहु युद्धम शादेवम युद्धानि सप्तधा, यानी धनुर्विद्या से जुड़ी 7 प्रकार की स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें धनुष बाण, चक्र, भाला यानी आज का जैवलिन थ्रो, तलवारबाजी, ड्रैगर, गदा और कुश्ती शामिल है। साथियों, स्पोर्ट्स की इस हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी के अनेक साइंटिफिक एविडेंस है। जहां मुंबई में अभी हम हैं, वहां से करीब 900 किलोमीटर दूर कच्छ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा। धौलावीरा 5000 साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था। इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है। खुदाई के दौरान यहां 2 स्टेडियम सामने आए हैं। इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 5000 साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। भारत की एक और एंशियंट साइट राखीगढ़ी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है। भारत की ये विरासत पूरे विश्व की विरासत है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता। स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है, स्पिरिट यूनिवर्सल है। स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है। स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है। रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े, पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है। इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण हैं। हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी
हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये भारत में बदलते और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है। हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए। हमने फुटबॉल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की। भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक का भी आयोजन करता है। इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है। उत्साह के इस माहौल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश की है। हमें उम्मीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा। साथियों, ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि
दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। इसलिए स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। मैं ओलंपिक्स के मोटो को फिर आपके सामने दोहराऊंगा, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। आईओसी के 141वें सेशन में आए सभी अतिथियों का, अध्यक्ष थॉमस बाक का और सभी डेलीगेट्स का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। आने वाले कुछ घंटों में आपको अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। आई नाउ डिक्लेयर दिस सेशन ओपन। Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiring address. We now request the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and the International Olympic Committee President, Mr. Thomas Bach, to please kindly take their seats in the Grand Theatre with our esteemed dignitaries. My dear friends and distinguished guests, Israel